Going back. Hindi. Pero tayo, puro tawa na lang ang bag natin. One shot. Wentep. Enter or another. I'm gonna get you. Get you. Wala pa rin dito. Oh my god, like a lot. Grabe, sobrang dami. Pasok na. Twin arm. Nausog ka, men. Ayan. Ayaw ganun. Player standing. Oh, shit. Nakakangaka nung nahulog ka. GG. Ano naman? Stretch. Hindi toxic. Yung unggoy. Trademark. Pero naman, Phantom Vigo. Wala ako kasing baril eh. Request. Sure win na to. Bonchon. Bonchon, yung kainan. 8. Ingat na muna. Okay. Bibi. Out of spike Left down side. B. Teka, tama na. Ay, dito pa sa loob. Platform. Platform. Platform yan. Ay, gago. Pasok. Enemy remaining. Uy! Boom. Nice! Nice! Okay, take a break, guys. Who's got the snacks? Ha? He says their bullets tickle. Pinakamagaling. Nakilala mo sa IKEA, Asura, Saan? saan? Sa Manila Furniture. Tapos, magkano benta niya? 2K. Ano? Complete. Drop. May pa-drop. Walang handle yung ano. Vigo, may kausap ko. Pa-drop logi ko. Thank you. Kaya nga nakita niya. Tara ulit dito sa A. Oh! Hindi madami. Pasok na. Planting soon. Not. Bless you. Pa-flash yan. Flash mix. Sa taas. Close sa inyo tapos isang main. Left side main. Ito din sa'yo, Menard. Kaliwa mo Left. pa. One enemy remaining. Nice one. Isang putok lang ako. Wow. Bitin! Bitin yung ult ko eh. Sayang eh. Akin na lang yung napulot mo. Can someone buy me, please? Appreciate it. Diba? Hey! Anong allergy movie ko? Punani. Ay, Patalo. Yung Tsaka sa banok. Dream big, make it manok? happen. Babanok. Manok? Get out of my way. Sorry ah. Tang ina mo, bobo! There's my buddy. Sa maragali. Isa lang yun. Jet lang yun. Oh, mag-take ka. Meron ako Ano yan? anti-allergy. Akin na? silong. Isa lang, ha? Lang siya. Cetirizine ba to? May isang silong. Clarity. Clarity. Sa may mound ah. Hindi kaya nagpa-plank na to. Hindi, dito sila. Nandito sa Sian. One enemy remaining. Spike down. C. Long.
Uy. Sasalita ba to? Pwede to eh. Pero like, why can't we just hug it out? Oo. Pinche Radianite. Titirizin. Titirisin. Allergy ako. Titirisin. Titirizin. Turban. Saan ka nga may allergy, man? Sa Alicabok. Oh, shit. Oh, rich kid. RK. Hindi oh. Okay. Okay, I think about problems. Shit. Sensitive nose. Weak shit. Mount. Marami dyan, Menards. Mount sa akin? Ay, Mount tuloy. Rubble. Niwan ko Amen ah. si... Amen pa rin. Diyan ka lang, Migs. Pahawak na lang, diba? Oo. Dyan nga ako nakatingin. Okay. Wala naman dito. Si ata? BB. Ano sa B? B? Nasa? Pasok na yung jet ah. Pasok na yung jet. Makakasalubong mo. Sa smoke, Migs. Nasa smoke. Teka, Ah. Mix. Minus 40. Meron pa dito. Enemy spotted C. Going C ata sila. Okay. Patay ka, bobo ka. Oh, may nading si Miko. 30 seconds left. One Nice. Nice. Yan ang gusto ko. Wala tatatatat. Ratatatata. Ratatatata. Sabi nga ni Presidente. Brut, brut. Brut, brut. Ratatatata. Ratatatata. Ratatat. 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 Mga batang pasaway. Ay. Gaway. C. Dami. 25. Pasok na. Smoke. Planting. Spike planted. 80 on breach. Multiple dito. Ult na to! Let's go! Okay, main for you guys. Hoy! What? Nice. Had your fun. Uy! Wow! Oh! Nice try. Overclick ako. Hindi. Hindi ko makontrol yung ano ko. Nice try. Ba't nakamit si Vigo? Alright, lucky socks. Sayang, hindi ko narinig ang reaction. May pandrop na kayo dyan. Salamat. May naman fandom kesa. Dami pera ni ano. Minar. Ay ni. Menards daw. Drop Dropan niya. niyo si Menards. Teka lang! Isip pa ako. Mga pussies. I got you. Ang dami B. Yun ang ano. Okay. Look for you. Ingat. They're not ready. Sila mag-iingat. I am dangerous. May isang C. Okay. You did good. Okay si main. Isang mount. Pasok na! Nakapasok na, Jet. Spawn. Okay. May isang mount. Ah! Ba't ako na? Ano tong... Spike planted. Site, backside, tsaka platform. Ang hirap naman tama na ulo. Dalawa na yung nasa may stairs. Last player standing. Akdo! Mamaya ulit. Maknat. Hey, little man, pump us up. Let's hear it. Ulit Phantom. Masarap yung ano eh, yung mani ng ano eh. Down the rock.
Texas. Thank you. Ano yan? Roadhouse. Kaing steak. Uy, Texas Roadhouse. Yung tinapay. Oo, only, no? Only tinapay. Mandra. Texas Roadhouse. Ano pumunta na ako? Tama, wala. Hindi, meron. Spike down A. Merong B? May B. B main. Pag na-ace ka to, may McDo ba ako? Ano? Ako, ang tagal mo sa mga Enemy remaining. job. GG's! Somebody's there. Kalma. Sinarado! Defenders win. Palit lang akong account. Anong papalit mo? Furnace. Yung kay Coco, yung binili niyang may Coronami. Pinahiram niya yung sa akin once. Uy, pa-drop naman ang Kuronami dyan. Gaan din. nun. Naramdam mo ba? Ang sarap ng feeling ng skin na yun. Corona, yung ano lang eh. Bundle lang yung na-unlock ko eh. Ano bang nasa store ngayon? Uy, ganda. Wala. Gusto ko ng Prime Kuronami. Karambit. Kuromami. Kuronami or yung parang may Pokemon. Pokemon. Yung parang Sailor Moon Ah, skin. Cute eh. Sailor Skin. Ano nga solo? CR lang me quick. Go lang. Hindi. Hindi pa. Panalo. Yes. Wala pantalo. That's what she said. Yung panalo. Accept. Game. Ano ba lead? Ako? Game na ba lahat? Game. Hindi ko nandiyan ka na ba? Ialisin nyo na lang sa queue kung wala kayo. ay si G. Genyo na yan. Genyo na yan. Ang inaatake ng bahing eh. Kung ganda ng corona. Yes, yun. Nakita mo yung next na ano, Cresa, na next na bundle. What? Vandal na Singularity. Ang ganda. Oh my God. Parang ang ganda rin nun.
Oh, May ghost, tapos may, Oh. ano pa ba? Mas ang ganda. Butterfly knife na singularity. Bilihan mo ako, Chris, ha? Oh my God. Uy, yung Radianite points pala, pwede convert na pambili ng skin. Ha? Hindi ko alam. Buy Radianite. Radianite points are used to evolve certain weapon skins and other content types. So for 80 Radianite points, you will get 4,800 na Valorant coins. Yeah. Paano? Loko, click lang. Click nyo lang yung Radianite nyo. Buy Radianite. Ay, hindi, bobo. Ang bibili mo pala Radianite. Tanga. Sorry. Sabi niya eh. Tanga, Di wala tanga. nang nag-PHP dito. Sobrang tanga. Ay, Match ay. found. Wala na. Nadubi na. Doobie! Newbie. Okay lang ba mag-smoke lang ako muna? Ulit. Chill lang ako ulit. Chill. Or, sige, quiet. Sino? Yeah. Yeah. Coco. Labash. Sova. Uva. Sobak Q. Or Cypher. Sniper. Or Vice. Sniper, Pwede rin no Vice sniper. ganda. Vice pala, Vice. Rar. Roar of the tiger. Fighter, dance into the fire. Gonna hear me. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, meow. Meow, meow. Meow, meow. Meow. Meow, meow. Keo can believe what she pleases. I do only what is necessary. Meow, 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 meow. Meow. It's meow time. It's meow, meow, meow. Meow, meow, It's meow or never. meow. Mag-smoke ako, tile. Right here. Jock and a smoke. Mukhang A-lab eh. Smoking A-main. Spike Walled planted. off ako. Hell ad. Sige, Chris, saksakin mo. Gusto mo, Migs? Ay! Sa butas. Sage. Smoking main for One you enemy guys. remaining. Nice. Wall there. Hey! Ikaw na. Hey! Galing? Mid? Ganun ako ba? Galing? Galing, Jer. Nagagawa mo na yung mga tinuturo ko sa'yo. Parang Thank you, Master! Pakulo namin naman dyan, Jur. Spectre. Hindi pa ba? Wala. Meron yan. Oh, meron nga. Meron yan. Lagi yan binibigay ni Coco.
Tayo nang mahal yung bili ng set, tapos yung account 800 lang na bili. No, sobrang sulit niya eh. Baka. Daming A. Okay. Okay. Smoke. A ka muna, A! Pasok na yung jet, ah. Pasok na. Ay, meron 3, meron 3, meron 3. Spike down A. Sage. Ay, umakit na ng heaven. Joke lang. Putang. 3 pa din. May top mid ah. Smoke ko yung heaven nyo. Good. Kulungin nyo yan. One enemy remaining. Nice. Top mid. Nandito top mid. Top mid. Hmm. Bulagin mo. Nice. Grabe naman yan si Jerome. Bakit? Galing, galing. Na si jer. Na jer. Bless you! Parang umisang linya ng alikabok si Biko ah. Sayang. Very thin. Flash kami, Nards, kung nandyan. Wala. Hit mo na rin. Mid data. Ikot na ako. Ingat, Menards, pabantay ng Mid. mid-cab. Mid. Dami. Ako mid-cabbing. Oy! Sage dito. Smoking mid box. Ah! Tangin na naman nun. Minus 35. Tangina, pati ako. May mark. umiilaw. May market. Sarado yung market, sinara ko yung pinto. Oh, ay gago. Last player Likod mo, standing. likod mo, Biko. Likod mo ito. May flash Spike ka pa. planted. May flash ka, men. Enemy remaining. May knife ka. Close. Oh, hindi na. Good. Good effort. Bonux. Pinabahan yun. Tumutulo pa yung uhog ko eh. Ilabas mo yung dila mo. Para sasaluhin yung tulo ng... Yun, parang pag si Mids talaga nag-suggest eh. Dugyot, no? Oh, parang Kesa pasaka mo ng tissue, di ba? Ewan ko sa inyo. You do you. Drop in a smoke. Eh, ulit Ito dami, eh. Ah! Minus 80 Sage. B main. Magro-rotate na Pasok na yung jet, ah. Ah, hindi. Tinuloy nila. Care flank ka yung Sage. Magagaling ng B. May barrel ka na, Chris, ah. Spike planted. Tumama. Pagula, tangina si Senki pala yun. Makdo kami, Nards. Last player standing. Mana 3. Sage. Sage 3. Enemy remaining. Umawa ka ba, Nerds? Umawa ka? Ano na ang backdoor. Sige na. Umawa ka ba sa McDo? Mamaya, putang ina, mamaya. Hindi na siya. Ayan na. Wala ko lang dito. Sige pa nga. Ang makdo yan, oh. Ito madala. Makdo. Boy, maganda talaga sa sagal. Sagana na naman ang tropa natin. Bakarat, eh. Nakamakdo pa ako yung gabi. Nag-ramen na, nagmakdo pa. Sarap.
Nice. Tuloy niyo. Ay. McDonald's. Flashing. Kanaboy. Ay. One enemy Sa may shop. Nice. Yo. Na-stagger si BX. Sabi ang bak. Naging balok eh. Mama! Makdo na naman! Nakakalawa araw. Nalagasan na naman ng 300 si Menards. Salamat. Ay, uy! Sarap. Tayo rin yung magkakasama nun, no? Oh. Si Mix kaya makaka-Makdo tonight? Tiles. Pyramid. Ay, gago, sorry. Med ba? Flashing. Going med kesa. Ano ba yan? 40. Kaya bonus mo. Going B yun. Hindi. Uy! Itong inang curve aim yan ang puta. Tangin mo. Catwalk. That. No peeking. Enemy remaining. Nandyan. Kaliwa. Patay! Nice one, Gigo. Tigo. Nice Bulag one. sila sa flash niya. Grabe. Self-harm yung flash ng kalaban. Grabe yan. Good. Good job. Buti daw hindi siya nagmakso. Tangin na. Thank you for the assist. Iwan. For the assist. Get out of my way. Oh. Putang ina, wala na akong baril. Monster on the loose! Papasok na. Spike planted. Jenny. Jenny isa, Hell isa. Ata. Oh, Hell isa, confirm. Hell isa. Sugod mids. Tugodin mo, Mig. Last player standing. Jenny pa din. One enemy remaining. Hindi ko alam kung nasan. Hindi ko butin. Ang ina, hindi na tuloy. Main yan for sure. For AFK. Oh my god, yes. AFK yan. Puta. Clutch! Oh, Buti hindi ka nagmakso. If you're not doing well, keep trying. You must keep up with Na-disconnect yung sage nila. Nice. Pagka mga ganun, we take those. Pack-clutch yun. Delete yung mga... Delete din yung sage nila eh. Pero mas galit kayo. Yung KO natin. Oo. Galit si Grabe. Menards. Nalagasan na naman ng Gcash eh. Kinakabahan ka ba dun sa huling teleport? No peeking. Ay gago, pasok. Kukunin ko Uy, yung bar putang dominance. ina, merong isa. May tile. Biko, isa. Okay. 4v3. Wow, grabe yun. One. May flash ka ba? Yan ang gusto kong flash. Ay, sayang. Kulang Drop in a Going B ata. Ayun ang bato eh. Batong tae no? Going B. Puta, nice flick ah. Pinabig ko. Ano eh? Parang gabog na bata. Parang pandesal lang yung sibina. Spike planted. Uy! Last player standing. Awa! Oy! 134.
Pukin na kasi. Hindi mo walang pinaplas yun eh. Pa-flash yun, boy. Akin na parang ang umover na bakod. Hindi mo lang pinagbigyan dun sa flick, boy. Tangina. Puta, ina. Ay, naman din. Sawade ka. Sawade. Yeah. Tile. Meron mid up. Pop yung mid up. Pop yung... Meron ingat sa ano mo ah. Walang bantay to. Meron sa likod mo ah. Putang ina. Ano yun? Nabangga ako. Tile. Enemy remaining. Boom! Talas nyo! Masend na nga yung Gcash para wala nang mabigat I sa will dibdib. unplug. Lipit edge yun eh. Makdo. Grabe yun eh. Ace pa eh, no? Parang walang hawala. Ang tangin. I deserve McDo. Good luck, kumain na ako.